Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan 12. Cuba baca soalan 12. 405 ml vessel containing 0.52 gram oksigen. Lepas tu, gas pressure increase. Kenapa dia boleh increase kepada 745 daripada 745 kepada 980 mmHg ni setelah nitrogen gas ditambah. Maksudnya kita boleh visualisekan masalah kita sekarang kepada dalam bentuk visual macam ni. Let's say we have 0.52 gram oksigen dalam satu bekas. Okay, so volume dia adalah 405 ml, which is 0.405 liter. Pressure dia 745 mm mercury mula-mula, and then dia okey, dan bekas ni, bekas yang sama juga, which is volume yang sama 0405 ditambah dengan nitrogen. So ada 0.52 gram oksigen dan tak tahu berapa gram nitrogen gas. Tapi pressure dia telah menjadi 980 mm mercury. Dari segi temperature adalah constant. Temperature tak berubah daripada condition yang pertama kepada condition yang kedua. Sekarang soalan minta untuk kita calculate the mass of the nitrogen gas. Kalau kita nak cari mass, kita mesti cari mole nitrogen gas. Bila nak cari mole, formula yang kita nak pakai adalah PV equal to nRT, which is kalau kita nak cari mole nitrogen, mestilah kita gunakan P nitrogen volume over RT. So kita nak cari number of mole menggunakan formula ini. Okay, ada tak pressure nitrogen? So now based on kita punya maklumat yang kita telah extract kat sini, 980 mm mercury adalah pressure oksigen dan pressure nitrogen. So kita boleh cari pressure nitrogen dekat sini. P total equal to P oksigen tambah P nitrogen. P total, so sekarang kita nak cari P nitrogen, which is P total tolak dengan P oksigen. So P total adalah 980 mm mercury tolak P oksigen 745 mm mercury equal to 235 mm mercury. So ini adalah pressure bagi nitrogen. Okay, so kita convert untuk substitute dalam formula kita. 235 mm mercury divided by 760 mm mercury untuk convert kepada ATM times volume 0.405 divided by R 0.08206 times temperature. So sekarang masalah kita sekarang tiada temperature. Temperature yang diberi adalah constant. So kalau kat sini certain temperature, dekat sini pun sama. Tapi apakah nilainya? Jadi based on this condition, kita boleh cari dia punya temperature. Okay, so let us use the first situation information. Okay, so maklumat ini kita gunakan untuk mencari temperature. So kita nak cari apa tadi? T. PV equal to nRT. Okay, untuk oksigen ini untuk yang condition yang pertama yang saya kotakkan merah. Okay, T is equal to PV over NR, which is P, apa pressure awal-awal tadi, 745
divide by 760. Ini kita nak tukar kepada ATM. Times V, volume dia sama 0.405 liter, divide by R 0.08206 dan number of mole oxygen. So you kena cari number of mole oxygen. Berat oksigen adalah 0.52 gram divide by 32 gram per mole molar mass. So finally kita dapat temperature dia adalah 29, tekan kalkulator, 297.726 Kelvin. So kita boleh substitute lah, sebab dia kata temperature ini constant. So kalau ini 297, ini pun 297. So kita substitute ke sini, 297.726 Kelvin, and then finally kita dapat 5.126 eksponen negatif 3 mol nitrogen. Okay, so mass nitrogen 5.126 eksponen negatif 3 times 28 molar mass dia, kita akan dapat 0.14 gram. That's it.